Kwa majina najulikana kama Evelyn. Nikisimama hapa babu, naweza kupigia pole sana kwa yale majeraha yenye ulipatwa nayo. Naweza kupigia pole, na nikisema hivi, mtu yoyote mwenye anatafuta uongozi ni lazima ajaribiwe, na hiyo ni majaribu yenye napita tu. But tunaweza sema viongozi wetu wenye tumeweka, kuna wengine wanatumiwa. Usikuwe mtu wa kutumiwa kwa njia isiyofaa. Robert Halai, umetumiwa kwa kuthreaten Babu Owino, na kitu yenye unafanya hiyo, unafanya kitu mbaya sana. Watu wa Uluya tunakuanga watu wa kuleta mlembe, hatukuingi watu wa vita. Kitu yenye umefanya hiyo, hata si wananchi hatujafurahishwa. Umefanya kitu mbaya. Babu anatafuta uongozi kwa nguvu yake. Wewe pia kama uko na nini, kama uko na nguvu zako, tafuta jinsi unaweza. Wacha kuthreaten mwenzako. Hii nchi hakuna ya mtu, hii nchi ni ya Wakenya wote, na Babu pia ako na haki yake ya kutafuta haki yake. Kwa hivyo mambo ya kumtishia maisha tunakataa. Kama sisi wanawake wa Bunge wa Jacaranda tunakataa. Tunaweza sema Babu Owino mahali penye uko, simama kidete. Na tunajua 2027 wakatai wakubali huko. Alafu tunaweza sema hivi, mtu wetu kama Sifuna, watu wa ODM, Sifuna ni mtu wetu, na ikiwa mnaweza pinga Sifuna, hata sisi kama mashemeji tutakataa mambo yenu. Hatutakubaliana na mambo yenu hiyo. Juu penye mmefika hapo mnapinga Sifuna. Na Sifuna ndiye ameanza ODM. Ametembea na ODM mpaka saa hizi. Mmefika hapo ndio mnampinga. Kwa hivyo ikiwa mmefika hapo hiyo kiwango yenye naona mmefika, hata si tunasema mashemeji tutawaweka out. Saa hii kila mtu atakula kwa mlango yao. Juu naona penye mnaenda hapo sasa ni kama mnachokora nyuki penye inaishi. Na hatutaki kitu kama hiyo. Tunataka uchaguzi wa amani. Tunataka viongozi wa amani. Hatutaki viongozi wa vita. Ikiwa mtakataa, hamutaki Sifuna. Na sisi tunataka kuambia kama mashemeji wetu, hatutakubaliana. Kitu ya pili, nikisimama hapa ninasema kijana wetu George Natembeya, penye huko wewe umekuwa kiongozi wa amani, kiongozi wa Waluya. Penye huko popote tunataka usimame kidete, na kama sisi wamama wa Bunge wa Jacaranda tuko nyuma yako. Mimi kama Evelyn nilisema siwezi kuacha, niko tu na wewe. Na bado tutapiga tu hiyo vita mpaka mwisho. Juu kazi yenye unafanya ni kazi mzuri sana. Waluya tulikuwa tumekosa hata mtu wa kutuweka pamoja. Lakini tumeona unajaribu mahali penye huko Trans Nzoia, umejaribu. Watu wanapata mbolea kwa juu yako, mabarabara zinatengenezwa. Tunaona kazi yenye unafanya ni mzuri. Kwa hivyo tunaweza sema hivi, Sifuna, ikiwa watakupiga vita hivyo, hapa kwa George Natembeya hakuna mtu mwenye amekukataa. Na sisi Waluya hatutenganingi. Nataka kukuambia hivi Sifuna, usifikirie huko peke yako. Kuna watu wenye wako nyuma yako hapa na wanakutarajia wewe. Wacha mchezo, mashemeji wasikutishe. Na kama wanakutisha, sisi na usemeji tutaweka kando. Na kila mtoto atakula kwa mlango yao. Na venye nasema ni hivyo. George Natembeya penye huko, usiangalie Sifuna akiteswa penye yako pale ati anateswa juu ya ODM. Wewe huko chukua ni Sifuna umweke hapa, mtembee naye wawili kama Waluya. Watu wengine wenye tulichukua tukaweka kwa serikali hapa, hao watu walipeleka tutumbe kwa serikali. Hakuna kitu yenye wanatusaidia nayo. Hakuna. Hao watu walipeleka tumbo zao na kutengeneza familia yao. Sisi kama watu wa chini hatuna mavuno yoyote kwa watu wetu wenye Waluya wetu wenye wako kwa serikali. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, Sifuna, ikiwa haiwezekani kwa ODM watu wanakupiga vita, tunaweza kuambia rudi kwa George Natembeya huku, na tushikane Waluya kwa Waluya, na tujue tunaenda wapi. Ni hayo tu. Barikiwa.